युवाओं को बीजेपी 5 साल के अंदर रोजगार देगी। और ये जो 60,000 नौकरियां भर नहीं रहे ना, पिंकुदा ने बताया है, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा युवा मोर्चा का। ये 60,000 नौकरियां 1.5 महीना बाकी है, मानी बाबू भर दीजिए 60,000 नौकरियां। आपके सिग्नेचर से 60,000 नौकरियां मिल सकती है। आप नौकरियां दो, नहीं तो गद्दी खाली करो, बीजेपी आएगी और 1 साल के अंदर ये सारी 60,000 नौकरियां हम दे देंगे। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाते कि मैंने कभी कहा था मिस कॉल दोगे तो नौकरी मिलेगी। मैंने कभी नहीं कहा था मिस कॉल दोगे तो नौकरी मिलेगी। ये नंबर मैं बता रहा हूँ, आप सब अपना मोबाइल हाथ में ले लीजिए, सब लोग मोबाइल हाथ में ले लीजिए और मैं बताऊंगा वो नंबर डायल कीजिए। और जो युवा इसको पहले डायल करेगा, सत्ता आने के बाद जैसे विप्लव दा ने बताया है 3 साल के अंदर रोजगार देंगे, प्रायोरिटी रोजगार की उनको मिलेगी जो ये नंबर पहले डायल करेगा। क्योंकि ये कंप्यूटर में हमारे नंबर तुरंत आ जाएगा जैसे आप नंबर डायल करोगे। যেদিন ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয় পরের দিন শিবিনা সপ্তম পে কমিশন সরকারি চাকরিরত মানহিনী কক সামনে তিনি সেই 4 তারিখ ফায়াকো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা চুডন থামানি সেই 4 তারিখ ফায়াকো অমিত শাহ দেশ চালক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 4 তারিখ ফায়াকু দে সেই দিন সেই প্রভারী বিজেপি নি তামুমো সুনীল দেওদর থেকে আরম্ভ করা যত বিজেপি নেতারক সাউ নেতা মন্ত্রী এমএলএ নি উংকুলো নরকতা হিনা নাংলিয়া শুধুমাত্র একটা মিস কল দিলে হবে, ঘরে ঘরে চাকরি হবে, বছরে 50,000 চাকরি হবে। কিন্তু এখনো তো হয়নি। হচ্ছে কি বছরে 50,000 চাকরি হয়েছে কি? তিনি কক মাস লেখা জানে তা করো তিনি জিজ্ঞাসা মা খায় নাই বীরেন্দ্র বাবু পারানি এমএলএ বিধায়ক এই বিজেপি দাও বিধায়ক অর্থাৎ এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সাদি রাজেশ্বর দেববর্মা নিকক দে না বিজেপি সেই দিন নিনি নেতারক নিকক দে বছরে 50,000 চাকরি নেই নিকক। এই কথা রাজেশ্বর দেববর্মা বলেনি, খুব সেই দিন বিপ্লব কুমার দেব থেকে আরম্ভ করে সুনীল দেওরা বলেছিলেন বছরে 50,000 চাকরি হবে। আমার কথা নয় বীরেন্দ্র বাবু।